Okay, 1. Alalay po kayo, sir. 2. Alalay po, alalay. 3. May balik ka, sir. 4. Alalay po. Yun. May oras yan. Grako ko ton. Kahit mayaw. Sir, ba't kayo tumulong? 3. Lapit ang bulong katawan sa hall. 4. Lapit ang katawan sa hall. 5. Last one. Ito, Sel. Yung hita. Yung hita mo, mami. Abot mo kayo. Yan. Okay. 1. Lapit po yung katawan sa hall. Okay. Good. 2. Lapit po yung katawan sa hall. Lapit yung katawan sa hall. Okay. 3. Last 3. Sir, pwede kayo tumulong. 4. Last 2. Okay. 5. Last 1. Last 1. Last 1. Last 1. Okay, time. Timer. Start. Now. 1. Tao na agad. Wait, lagi tama eh. 4. Guntay. Guntay. Oo. Okay, 5. Last 1. Last 1 pa po. Joseph pa.